emang paling kayak gue kan ngejadiin video ini what to do after a cheat day. So yeah, hello friends, welcome back to my YouTube channel. And kayaknya muka gue cabi banget, muka gue kayak bengep banget. Gue, yeah it's true, gue baru bangun tidur pak. Dan ini tuh jam 12 siang. So today's video is gonna be what I eat in a day, quarantine version. While I'm having this quarantine, kayak gue nggak tahu sih. I don't really have anything to share. Tapi gue cuma pengen kayak ngobrol tentang all this quarantine stuff. And I figured sekalian aja gue nemenin kalian throughout the day. Kayak gue bakal nunjukin gue ngapain aja hari ini, kayak my workout. Tapi biasanya kalau workout sih lo bisa cek aja di Instagram gue atau TikTok gue atau Twitter gue, because I post stuff there. Kayak kalau di tanpa itu kayak lighting gue susah dan gak cocok aja buat di YouTube karena videonya jelek. But yeah, whatever. So I'm starting the day with coffee as usual. Kalau lo udah sering nonton what I eat in a day video gue. Dan kemarin gue baru aja cheating makan burger dan martabak, so gak terlalu mood makan, because that's what happens. Kayak kalau lu habis makan banyak, hari kebesokannya biasanya lu kayak antara gak mood makan atau masih kenyang atau kayak tapi intinya tadi malam gue kayak nyesel banget makannya tuh terlalu banyak sampai kayak susah tidur dan sesak napas. Jadi kayak today is just gue juga bakal cerita gimana aja gue udah seminggu ini kan self quarantine. It's hard to get to the gym and yeah, sucks. But that's okay people. Gue ngerti banyak banget yang bete juga di sini karena nggak bisa ke gym. Some people are still going to the gym, but is it just me atau setiap gue keluar rumah gue ngerasa gue bersalah? Kayak gue ngerasa karena dari pemerintah udah ada perintah buat self isolation, udah ada self quarantine. Gue ngerasa if I'm going out there, gue ngerasa gue membahayakan orang-orang di rumah gue. Gue ngerasa membahayakan orang-orang lain. Jadi kayak okay, I'ma just stay at home and try to enjoy life sampai masa quarantine ini selesai. So yeah, there we go. I'm drinking my coffee and see you when I actually eat something. Oh yeah, is it just me atau kayak setelah corona ini datang ke Indonesia dan you know all the stuff, quarantine stuff and all the news di media, gue jadi ngerasa kayak dang, my mood is. Jadi biasanya yang gue kayak hahaha hihi itu kayak ada sebagian dari gue yang moodnya tuh kayak gampang banget jatuh kalau ngelihat kayak berita di Twitter, Instagram. Enggak sih, kebanyakan Twitter sih karena gue paling sering kan main Twitter. Tapi maksudnya there's just something off yang kayak bikin mood gue nggak enak banget. Gue aja tadinya kayak gue males bikin konten, sumpah gue tuh males banget. Kayak gue, orang-orang nih lagi pada berlomba-lomba buat bikin konten tentang corona. Meanwhile I was just like I just want to have rest. Kayak even lo cuma di rumah doang rasanya mental lu capek, if that makes sense. But yeah, gue gak mau lost contact dengan kalian. I want to know how you guys are doing, and I want you guys to know how I'm doing, because we're being real here, right? Remember, we're friends, we're family. Oh ya, by the way, tadi kopinya itu isinya kayak biasa Nescafe Fiber Cream sama sweetener. Oke, sekarang kayaknya udah jam 1:30. I don't know what time is it, but ini adalah jelly hijau daun dari Gold Swan. Jadi itu lihat nih, ini jelly hijau daun dari Gold Swan. Jadi ini tuh terbuat dari daun dijadiin jelly gitu, jadi kayak semacam cincau. Dan dia datang with sugars and you know spoons. Dan ini bagus banget gitu. Ini ada kayak IG-nya segala macam. Coba aja deh lu cari Gold Swan Food. Ini bagus banget. Jadi 1 cup ini tuh 1/2 kilogram sayur, and you can use that for like breakfast or dinner. Kayak lo replace your dinner or breakfast with that. Dan karena tadi malam gue baru aja cheating, gue makan martabak, gue makan burger gitu kan. Jadi karena tadi malam gue udah makan banyak carbs, gue udah makan banyak fat, I'm trying to get in my nutrition right. Jadi gue banyak makan veggies, banyak makan protein. Nah ini, karena ini cuma sayur dijadiin jelly, which is probably 0 calories, gue tambahin susu skim milk. Susu skim milknya juga gak banyak sih. Ini tuh paling kayak cuma setengah serving dari yang biasanya. It's still low calories and you know, kita cobain. Yeah, it's so good. Itu kan ada gulanya tadi, tapi nggak gue pakein gula, gue pakein sweetener. Jadi this is like sugars yang ada di dalam sini ini cuma dari kayak apa, susu skim milknya doang. This will be my breakfast. Ini refreshing banget sih.
Ini bener-bener refreshing banget. Jadi kayak seminggu lalu tuh sebenarnya gue makannya kotor banget, tapi gue bantu sama setiap sarapan gue makan ini kan. Kalau gue bilang berat badan gue turun, sebenarnya enggak, karena makan gue masih kotor. Cuma berat badan gue stay aja gitu. Terakhir lo semua lihat berat badan gue 83, sebenarnya udah sempet 82. Cuma karena gue lagi mau mens, biasanya emang naik. Sekarang di 83,8, but ya menurut gue itu masih stabil, karena emang besok gue juga udah pasti tanggal 25, tanggal 26 itu gue dapet. Jadi ya wajar kalau next. Ini enak banget. Jadi kalau lo habis cheating, lo habis makan banyak, santuy aja kebesokannya lo usahain buat makan makanan yang bernutrisi, tinggi protein, tinggi serat, oke? Komen aja deh di bawah. Do you actually want to see me eat, or you want me just to skip it? Karena ada beberapa orang yang kayak suka ngeliat gue makan, dan ada beberapa orang yang suka ngeliat gue masak doang. But in this video, I don't think I'll cook anything, karena sebenarnya tadi gue udah mau masak, tapi ternyata tante gue udah ada makanan, jadi ya I don't have to cook anymore. Sebenarnya tadinya I was feeling like a little bit sluggish, kayak kalau lo abis makan banyak tuh udah pasti badan lo gak enak. You feel heavy, you feel bloated, but this is better. Ya, dan jam makan gue bergeser ya, tolong. Jam makan gue bergeser karena jam tidur gue ngaco, karena gue masih harus jagain nenek gue juga. Biasanya kalau gue habis cheating, kebesokannya gue tuh makannya kalorinya lebih rendah daripada pas cheatingnya. Itu bukan karena gue maksa biar makan dikit, tapi karena emang nggak lapar, yang kayak gitu loh. Jadi badan kita tuh punya cara sendiri untuk menyeimbangkan berat badan dan lain sebagainya. Dulu gue bakal stres banget kalau habis cheating, but these days, meh. So yeah, I'm just gonna finish this up and see you. So, hi friends, jadi sekarang udah jam 2 makan siang. Iya, jadi ternyata gue makan itu tuh baru jam setengah 1-an. Jam 1-an lah. Nah, terus sekarang udah jam 2. Sebenarnya gue masih kenyang karena emang Gold Swan tadi, jelly jodohan tadi itu bikin kenyang. Cuma gue ingat nanti jam 5 gue mau workout. Tante gue udah beliin gue gado-gado, jadi takut keburu gak enak, mendingan gue makan sekarang. Sebenarnya gue gak pengen makan gado-gado sih, karena ini kan lemaknya lumayan tinggi ya. Dan biasanya gue kalau makan gado-gado nih, ini gue comotin doang isinya. Jadi gue gak terlalu banyak makan bumbunya gitu. Dan ini pedes banget cuy. Ya, jadi biasanya juga gue pisahin, tapi ya trying to appreciate apa yang udah dibeliin. Jadi paling ini kan bumbunya kayak melimpah banget ya, paling gue makannya pakai garpu supaya nggak terlalu banyak bumbunya kayak itu yang kemakan. Ini tanpa lontong karena udah high calories. Terus gue nggak makan kerupuknya juga. Gado-gado pakai telur, udah. And by the way, dari tadi gue tuh ngeliatin Twitter, Instagram dan lain sebagainya, dan itu isinya tuh corona semua. And somehow I feel bad. Kayak I don't feel good reading the news. I don't feel good watching the news. So I figured kayak menurut gue mendingan gue agak menjauh dari hal-hal tersebut for a while. Ya oke, gue butuh tahu buat perkembangan dan lain sebagainya, tapi kalau 24/7 mantengin itu, gue ngerasa kayak agak stress in a way. Hari ini gue rencananya pengen agak off dari sosmed sedikit and enjoy my time watching Netflix, nonton film, baca buku. And if you feel the same way, please, you know, have some rest, relax, take time for yourself. Kayak kalau lu ngerasa kayak apa yang gue rasain, mungkin orang anggap gue lebay, tapi not going to the gym itu bener-bener hidup gue jadi kayak hampa gitu loh. And I have targets too. Kak, aku gak bisa ke gym, ada ini, ada itu. Padahal udah di member dan lain sebagainya. I feel you. Gue udah beli whey gitu kan. Kayak I was thinking kayak okay, dalam 3 bulan ini gue bakal serius banget. And you know, gue pengen banget ada hasil progres yang besar dan lain sebagainya. But here we are today, stuck in our own home. Kayak as much as gue bisa workout di rumah, tapi out in the gym it just hits different, you know. Kayak alatnya juga gak semaksimal di gym. Kayak gue gak bohong, working out at home doesn't feel as good as going out to the gym. But going to the gym is such a big risk these days. Dan gue gak bohong, itu juga berat. Gue ngerasain bete-nya gimana. Tapi ya, let's just hope things will get better soon buat teman-teman. Semoga. Mungkin orang ngeliatnya gue kayak chill, I can work at home. No, I do get stressed out, bro. It sucks, I know. Tapi lu daripada lu bete-betean terus, gue tuh sempet misu-misu kayak selama 2 atau 3 hari. Gue misu-misu, gue bener-bener kayak aduh bete banget. I cried setelah gue membiarkan semua emosi gue keluar. Akhir-akhir ini gue merasa lebih baik gitu. Kayak gue bisa lebih mengontrol emosi gue. Dan gue juga mikir gitu kayak daripada gue stres sendiri selama corona ini, terus kayak gue karena gue malas workout segala macam, gue jadi makin membesar gitu ya. Mendingan gue, you know, work with everything that I have. Gue coba buat home workout dan lain sebagainya. Gue berusaha buat tetap makan sehat, jaga badan, jaga pola tidur. And hopefully pas all this corona is done, gue bisa langsung get back on the track that I was in.
menyentuh goals gue. And gue seneng banget sih kemarin, akhirnya setelah sebulan gue nggak cheating sama sekali. Kemarin gue cheating makan martabak sama burger, but yeah, that was just like one time thing. Sisanya selama seminggu itu sebenarnya sama di rumah gue kerjanya makan sayur, makan salad wrap yang kayak gitu-gitu sih. Buat kalian yang stress, I feel you, and don't let that get into your head, you know. I'm just gonna eat this. See you. Okay, so hello guys, sorry for my bare face. Ini sekarang udah jam 6 and I'm gonna do some workout. Dan gue gak akan ngasih lihat setnya, maybe I'm just gonna show it on my social media. Kalau lo pengen ngeliat, bisa cek di Instagram gue, Twitter, or TikTok, you know, whatever. I look like such a mess right now, but okay, so I just finished my workout and gue lagi mau minum protein shake sekarang. Dan tadi pas gue lagi workout, trainer gue nge-WhatsApp gue dan ternyata gym tutup sampai tanggal 5 April. You see, ini masalahnya tuh udah seserius itu. Maksud gue, kalau emang dari pemerintah lu disuruh stay di rumah, ya udah stay di rumah aja gitu. Kayak it's, you know, the more semakin kita ngelawan, semakin kita bandel dan lain sebagainya, semakin tersebar virusnya, itu tuh you're just gonna make all this thing itu bakal lebih lama gitu loh, dibanding kalau lu emang nurut, lu emang diem di rumah gitu, terus abis itu penyebarannya berhenti, masalah ditanganin, terus kita semua bisa hidup tenang dan kita bisa melakukan aktivitas kayak biasa lagi gitu loh. Jadi kayak kalau gue pribadi, gue emang dari kemarin juga gue pakai hashtag di rumah aja dimanapun, karena emang keadaannya emang lagi genting banget dan emang gak bercanda. Ya intinya semoga teman-teman semua kayak bisa bekerja sama, kita semua stay di rumah aja buat self quarantine. Semoga semuanya balik lagi normal dan semoga teman-teman semua sehat. Dan buat teman-teman yang ngerasain stres kayak gue, take the time buat stay away from social media, take the time to work out, even if it's just like home workout yang simple-simple. It really helps. Well for me it helps gitu kan. Terus yeah, you know, just do your thing. Tapi please stay at home and be safe, be healthy, okay? Because I care about you and I don't want you to get sick. I don't want anyone to get sick. So please stay at home and be safe. So yeah, gue bakal minum. By the way, ini Ultra Max. Jadi kalorinya itu satu serving cuma 100 kalori dan ada 22 gram protein kalau nggak salah. Jadi ya, this is a good one dan harganya pun bagi gue dibandingin sama whey protein yang lainnya yang selama ini gue lihat ini lebih murah. Emang kalau misal lu abis cheating, as I said before, lo harus makan banyak protein, banyak makan sayur. Jadi ya, cheers to protein. Hello friends, jadi gue udah selesai mandi, udah bersih-bersih. Terus sekarang gue mau makan malam pakai salad buah. Ini ada pear, ada apel, terus ada granolanya juga, tapi di bagian bawah ada granola, ada kayak delimanya juga gitu. Terus ada jelly-jellynya, dan ini sebenarnya gue beli. Cuma kalau lo mau bikin di rumah sendiri bisa, ya tinggal buah-buahan yang tadi tambahin granola, tambahin sama plain yogurt. So yeah, here it goes. Gue nggak tahu karena kalau lu habis makan makanan yang greasy, yang berminyak, biasanya kalau gue pribadi, gue tuh selalu craving buat makan makanan yang fresh, you know, nutritious food. It just happens, kayak gue selalu kayak gitu. This will be my dinner. Jadi buat teman-teman semua yang misalnya habis cheating terus panik segala macam, it's okay kalau misalnya lu mau cheating sehari, ya udah lu makan, tapi kebesokannya langsung get back on track. Karena yang menyebabkan berat badan naik itu sebenarnya kalau lo ngelakuin itu berhari-hari. Let's say kemarin gue cheating, terus hari ini pasti timbangan gue naik. Itu biasanya adalah berat dari air, karena makanannya tinggi sodium, tinggi gula, gitu-gitu. Itu kesimpan jadi air dulu di badan lo. Kalau gue ngelanjutin pola makan kayak kemarin berhari-hari, baru itu bener-bener jadi lemak. Tapi kalau misalnya cuma sehari, terus ke besok-besokannya lu lanjut jadi kalori defisit lagi, olahraga kayak biasa lagi, your body will be fine. Okay, maybe you will gain weight, tapi most of the time it's water. As long as, you know, keep track of your food, jangan makan berlebih, you will be just fine. This is so good, bro. Gue gak bisa berhenti makan, aduh. So intinya that's it, that's for the day. Ini adalah makanan terakhir gue. Abis ini gue bakal nonton Netflix lagi. Jadi buat teman-teman, please stay safe di rumah, jaga pola makannya, jaga tidurnya, jaga olahraganya.
Terus jangan stres, you will, you know, abis ini semua kelar kita semua bisa ramai-ramai balik ke gym, bisa mencapai target kita semua. Jadi, you know, dan kalau buat teman-teman semua yang cheating, it's okay, I do cheat days. Karena ini banyak banget dari kemarin yang nanyain, "Ca, lu cheating gak sih?" dan lain sebagainya. Gue baru setelah sebulan kemarin, akhirnya gue baru cheating kemarin. Kayak gitu, karena gue kalau gue tuh, jadi ada yang nanya kemarin ke gue, mendingan cheat day atau cheat meal. Gue tuh nggak bisa cheat meal kalau gue pribadi, karena kalau cuma kayak misalnya makan satu porsi McD gitu, gue tuh kayak nggak puas gitu loh, ngerasa kayak ada yang kurang aja. Tapi gue mendingan misalnya sebulan gue makan clean, terus kayak I have one day buat makan apa yang gue pengenin, terus habis itu the next day ya udah I go on with my own life, gue diet lagi dan lain sebagainya. Jadi ya kita semua punya cara masing-masing, and this is what works for me. And terima kasih udah mau ikut gue seharian, udah mau liatin gue makan apa aja. I hope you like this kind of video, and don't forget to find me on my other social media. Give the thumbs up if you like this video. Don't forget to subscribe to my channel if you want to see more of me, and see you next time. Bye.